हुज्जतुल इस्लाम हमीद हुसैन आका चागाराशी कुरान हवाले सर अकबल आराइस पेश की दुरूद रेस्तो मोहम्मद वाले मोहम्मद पढ़ने नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, बराए खुशनुद इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम बाबा से बुलंद सलावत। أيها الصلاة والسلام محمد وعلى محمد بني الصالحين أما بعد ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الصلاة والسلام محمد وعلى माशाअल्लाह देख खुशहाली मकान है नन सुबह जावे शिवियो नन जनाजा दे जलसा दे दर्द दे बल्कि तो सत्य ग्रहों दारा वालों में शिवु दारा वाली बच्चे दुबे कुरान ज़ाकरेंगे मुल्कों बेहतरीन खबर दाते मखसूसन वालिदैन दोबारा वालिदैन तो मुतगैर खाम नज़ीर जिला चिमनी बच्ची ज़ियादी वो वालिदैन चिने ची दुराकाम दर फलो बच्चे वो संजा बजी खड़ी हम ना मु नंदाग वाले बच्ची वाली बच्चे वाले तो दो कुरान ज़ाकरे दे दिना आज़िमा खुशहाली ज़िंदगी की बच्ची यकीनन कबूलाने की सोच रखूं मुख्बला ज़िंदगी कुरान सरा निस्बत संजी रखूं यह नुमु ज़िंदगी दो कुरान को मुताबिक दे या न दे कदम ज़िंदगी कुरान को मुताबिक दे खुदिया का तेरा खान का ज़िंदगी दे कब मुआवराए कुरान दे यानी कुरान को मुताबिक नमू ज़िंदगी न दे नागाला उलाहाब दे आकाश ज़िंदगी तब ज़िंदगी नहीं दे really ज़िंदगी तेरा वाले की सिशाई दे ताना कुरान की मौजूद न दे यानी मसलन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तालीम कुरान से तड़वे सलाम था मसूलीन था जो हम था वो मुसरा करी माना मुसरा करी कोई उम्र बांधे बरकतुन ना से लिखे लेकिन जिनकी मुतनन दो खुशले बेचारे अंदिशों सरा मुनाजियात ना दागा रूहानी पुलाव दाना दुईदा हम तो बहुत जाने के लिए शुरू जो छोक छोक वाले कुरान ज़ाकी और तालीम मुतय्यद की ज़िंदगी के कुमियों शायद तालाबु कुरान की नखसु दमोत होई ऊपर सरा खबर खबरा हम का कुरान को मुताबिक दे नदाबु बिया मुखा खबर को बिया बादा खबर न को दिन पर कुरान की मिसाल मौजूदी मुसाफे नमाता कलवीला फिरआउन तलाशी ना इसरा खी खबर वका कमुदा खबर खबरा सिर्फ अंदर कुरान ऐसा करना मुझे पता नहीं रखा खबर बरदारानी ऐसी नदी मुझानी खेती मरियामी बाकी ज़िंदगी आधा दीवार चिमटे जो मुख्तलिफ ज़िंदगी तो कुरान को मुताबिक न किया घर कुरान को मुताबिक में ज़िंदगी तेरा बने
जब तक अभी भाइयों ने भी दबा कपे सबको हुरूर न मरावाते फ्लोर जिसवी न मरावाते स्वाई फ्लोर न मरावाते ख्वाशी अंतरूर न मरावाते अंतरूर ख्वाशी न मरावाते दीवार से चूंकि वो कुरान पर खड़े थे हमारा तो कुरान तिलावत में करूँ धन्या तो कुरान तिलावत करूँ अरे की सोच न करूँ तदाबुर न वही करूँ कुरान से खबरा सोना दे कुरान से फिक्र खबरा कुरान से तदाबुर खबरा और बच्चे उतो सुते हैं Tosi, nana na kama shiri. Sanjog beti tshi de por ana javani tum Quran zakra. Oba chego. Quran zakawala. Dera ason ko dera muamal khala warbonde. Wajib de. Tum muamal warbonde waku. Musandagi. Quran ko madame kirakhu. कुरान की मुतबार वाली सन्ना खैरी श्रीदी आकम दा खुराक खा चिनस्ता भरतना खान कुसरा खबरा जामी की जिंदगी खबरा दा हायु शायद कुरान खयाले वामाल नूर बोंडी को दाइमन बाला दाना मसाजी दाद लमु बच्चे एहतराम खबरा दोस्त सदानो एहतराम खबरा मौला अली ना देर ज़ियाद खुमाओ तो सुकोई नहीं उठाया मौला अली का भूख और आदे मौला अली भी आई जगह माता चार यूं हर माता वखैरो فقط سيرني أبقى من ألمني حرفا فقط سيرني أبقى كما تيو هر شو وخير مولادي أي سزبرات غلام وقتينا أولو بچه من زمانا محي زماني سرا دير شوت فاكي من دوسوتا Allah Rabbul Izzat दबुआनो बच्चे उठा देशे खुली वस्तादम देशे बाफाम वस्तादम आला खुदाई तोसबेली ज़ेवा खबरा वकमुला मौना वफिवा ज़वालु खेव एथोस बराबरवा कुआचियो तखेले कबिसेबो كليش متهين وجهي كالجلاتورك ولكم وزوجه كالجنة شالي بشروط الصلاة وين كانت الصلاة زوجه كالجنة أمر بشرو دعوة بكم اليوم تكيد وزوجه كالجنة دي بوندي سيدنا الرسول ذكر كريسة Imam kamu bayar pada kita menasihkan. Walau kita, imam ini menasihkan. Hosna masalah. Nama satu kerjanya, imam tak zibuan awak bawalah. Dah kaya imam menasihkan. Hari sebeli, cuci imam kumustopu anak ustaz obor disana kerja. Imam kumustopu agak kaya nasi kita tu, numasakan musuh di sekarang, anak buaya ini selalu dah kini imam kamu buaya buaya. Alhamdulillah, kalau sudah permandengar alam, dan jiwa sadar diri kini, capai Quran ki mahir di, kerayati, syahide, ibu semani ki, sebagai baru kewam. Ibu Salmano kiraat bisyadalan sila kiraat Sisibel Alhamdulillah dari kami ki anak wala bacibuan ina Rauh kawa kamuya sila program sa khatam ka Wailo
در سمراوی دیگه بود اندر چه دوبی خدا داره زرمو یعنی زرمو خوشحال شدورا تناولا بلا بچی بیافرون که را اکثر ایمیو کریمو الله رب العزت اهلمون به رحمتی و پاک شده مدرسی که طلبه او متناب لارو متبیا بچو کلمه پرو کلمه ویو مکمه کلمه ویلا دیدیم تو کلمه مکمه کلمه ویلا الله تولا کلان کوا لا اله الا الله محمد رسول الله چونکه مور پلان رزاک مور پلاولا کلمه یون چی شایده اما دشی و صدامونا علماؤنا قرآن زکبرا کلمه زکبرا اما بچی شایده اما کلیسه مقدر احوکا متیویه سسن کافیر ولی ما کلمه سی نمیده کنن لا اله الا محمد رسول آوانو بچه و مخصوصا دیواری بچه دقیقا کلا هم پرتگاری شوی داشتی بچی کلا هم پرتگار شوی شرمه کروی مرتویا پراتویا دیگه دست این خبره نده پرانواشا موری راشا لگه همه تا کلمه وی که نمیزن کسد بچه اما تا کلمه بدر باندی من تو لما ویده سرگی خبری بکن ولی همیده اکلا روسی که توردنی دارو بیا همه سرگی خبری نمی دیگه شب خبری نیستن یوپلا امامور آقا بچین کلمه زاکی بچین قرآن زاکی ماغر زندگی با هم قرآن کو متعلق لیلا عظیمی بیسرونه دلی پایی که موجودی چرا لاحظ ملایا میشینی لکی کتابی مونی دستی وچنم نمیشتن فقط قرآن کی موجود نمی یودا ابو بیماره اونا فقط قرآن پریخلیده هلای موتوس بختود اندازی من بلده دویابونوان دو قرآن زدکی بونکو سلامو رو بریو والله چنابو بچه و سلامو رو بریم دلگوی بچه و اچه رو بانده نورانیت کسم نورانیت ورکیده در نورانیت پیدا بچه و که ورکیده ساده نبود چون که دوی قرآن زدکره در سبیل موی جامعه دپارا تمام مور رو تمام علیکم یا در نور و سلام کریسه ریاض با اشمد با سمیر با نور علما پونور بگونه او در زنده سبیل بدنی جامعه خدمات اندتاش بکاو پونور سیار رسوس بدنی زنده توسی مسبیل ایمان خبرت کنم بچه رو ریگه در خیلی مونم پیدای بچه رو تو سوطنه که ابنم خوزوالی دیرم سرمه برده ایران کی علمان آزی دوی نپختن آقای اکثر جرمیلان چه شده؟ اکثر جرمیلان این موز منی گیاوز والله اکثر جرمیلان حافظان قرآن مختلف جميل سلام بين الجفيف من الظاهرين سلام ولا فوت وشل سپاهی بایفنان کماندر جنبیل تاباسن والله تهم زخ بلا حافظ القرآن محمد رواد في بچه حافظ القرآن من در دنیا سوپر تکدونم امریکا اسرائیل آبوی تهران تا شکست کنشی برکوالی بلکه ایران آبوی پلاسان ایران آبوی بریدی تا
دعوات دعاده سيو جميل خلا حافظ قرآنی نقل مسیحیت کل دنیا رهبر معظم سید علی خامنه‌ای صلوات و سلام رهبر معظم تقریر کرد خبری که مسوش پیگوی نوانی نه پیگوی بیاوی چرا پیگوی بمواسم نه پیگیشی ماشاءالله رهبری معظم وارو بچه تو شده رهبری معظم تقریر کرد ایما بنا بچه دوگوها تو کنو بچه پارتنا اتکاداما انتظار شایده بختانه در نوکم توجه منه انتظار شم ایمی خبری تا پوز در نوکم رهبری معظم کی تو بسم الله تو بختانه کردی تو نبود دوباره کردی بلا الله طول دنیا طول ملکونه آنها امریکی نداری و امریکایی نداری یعنی ایران رهبری معظم تیه طول دنیا امریکی نداری و امریکا رهبری معظم مونا و تو نداری رهبر چه جواب بکنید دیدنیشی زندگی مطابق قرآن دیدنیشی زندگی مطابق پیامبر رهبر معظم جواب دارید بنابراین بچه به کل سوال دوام در طول دنیا امریکی نداریدی امریکا نداریدی دادی جواب داده چون که مد الله نداریدو این زندگی در قرآن پومتمیده چون هم الله نداریدی سپر تکرونه و بیامد سید نداری नारे तकबीर शाबा बेटा दा खुशहाली ललाने नमंदिते नारे तकबीर नारे रिसालत नारे हैदरी नारे सलामती रहबर मुअज्जम सैयद अली खामनाई व आगामी दीगर बावाज़े बुलंद सलावत دون کاری شیر بکرد دیوس سوال بزرگ نوکرد سکلا مفتوای نودر شو بیا بطورا تکتونان اونا دریگی بکنه بدریگی رهبری معظم نقل جواب کرد آمانو بچه من هم والدین هم تاسونا دینا لوی خوشحالی خوشحالی کولا واردن کولا نده خوشحالی بیلبین جوڑاولا نده کور جوڑاولا نده ایما خبری نظری پرمتالی که در چیز غلط همی کی اون پولو کی عظیم خوشحالی داده سنن داده بچی را گلیده دوی قرآن ازده کرده و والدین رو پارا هم بیلبین جوڑاولا دو بیت هستولا با همون پست هستولا در خوشحالی نده نمالی بیرون پارا در سیما خوشحالی بیت روی بچه و قرآن ازده کرده ما تخبری زندگی تیاده دری بچه بی چاپوی خوزا فرزیمون کی وقت خبره دیوازی نسمانتریش بور میشی وقت خبره نکن چون وقت کردم درسته فروشی قرآن سنتر فروشی اول ما سر استادی 100 سال تحقیق ما
بڑی بچیار شدیدی بچیار شدید اول کنه بچه دیگه برام کی ما دو قرآن سبب خیلی شروع کرده سوسک دیجل که رو نه ولیده رو غم کولو نه بچه رو غم کولو آره سوسک نه صرف دری بچه پادیش بیتاوی ما قرآن فکرم من آقا دری بچه پول کچهی خطون پارد قرآن سبک خیلی ما دوباره به صندوق کتیبه آدو برای کامن های مصیبه بیشیستم حالا که بهترین موردی نانا مدرسه دا کمی مدرسه که جنانی تا بچه و قرآن نکرده و دو تا بیشیستم بیدین و جورالی بشتر فضولیات بشتر قرآن بشتر وكوكوي سنما چای مدرسه درسی لابد کتابون دی سنوکا 100 روپے بچی فسار مدرسه تاویرکا برارونی برگدا شدو قرآن زود بوندی 200 روپے بوندی 100 روپے بوندی 500 روپے بوندی اگه برگدا شدو قرآن نزدکو دا عظیم ظلم ده پلارا موی هم ده خبرچان سر ظلم کرده هم ده دا ورو بچه و سر ظلم کرده آرمو پرکندم پیسیستا قرآن ازدکوانی ده پارا نیستا نه بکارده داگه مدرسی سر دوست دانو سر خمدک بکرشی حتی تو کما صدقات سری آقا صدقی بانده نیت بکن 100 روپے جیبون رو بسری نیتی صدقی ور بانده بکن داگه مدرسی بلیر کرد تا دتا آینده دخکام روشن بی و انشاءالله مدعا هم کرو پروردگار دی قرآن عظیم بخوردیر دا کنو بچه و دا اولکو دا قرآن ذکر رو دوی پرو در عمل کوری توفیق نصیب کی ما پیمزیاد و خسر و معذرات بارم خبری مرگیری دی و مرا بس همون آمر جدی دیوازی نظم و افشید نبارم و السلام علیکم و رحمت الله